Ang gamay na kong kaingit-git, tamnan kong mga saging na muhit kong mga hayop, baboy, manok, kabaw o kanding. Kung ang adlaw mo sa lukagati, ondayon mo tikiyot, ang mga manok mamatog, ang hayop sa pangatulog. Iningabot sa kaadlawon, ang manok mo tugtugaok. Oras nas akong pagbangon, magluto akong tinughong. Ug dayon ako nagninyo kaninyo, on nga dinoyo, kang nanay kini nga hangyo, kang tatay kini nga sugo. Ang tinuyong kaninyo, on ginikanan, mabuy adon, ilang kining sabot-sabutan, ug kaslong kuman kauyon.